এখন একটি গজল পরিবেশন করবে মাহি রহমান মমতাজ খাতুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। हमारे खुदा ने बनाया हमें, उसी ने खिलाया पिलाया हमें, उसी ने दिए हमको माँ बाप भी, हमें उसी ने सिखाई भलाई हमें, उसी ने खिलाई मिठाई हमें, बनाता है बिगड़ी हुई बातों, हमें याद रखता है दिन रातों, उसी ने दिए रहने सहने को घर, करे हम सदा शुक्र उसका अदा, सभी से प्यारा हमारा खुदा है, प्यारा हमें अपना प्यारा खुदा। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত যে শিক্ষার্থীরা আজকে আপনাদের সম্মুখে জনসমক্ষে এই প্রোগ্রামগুলো দেখাচ্ছে। এক সময় আসবে